Hello everyone! So karong adlaw nag-crave ko og pork silog no. Mao nga for today's video magluto ko og pork silog. My own version ni siya guys kay gimarinate na ko gamit ang Mexican spices na with the flavor of Chef Morito steak and meat seasoning carne asada. Lami siya. Lami jud ni siya guys. Sa mao na to no. Hurot gyud ang bahaw ani promise murag mong pasensya nga nahurot na kay sige ghost. Aw, saniba. Since na ako'y leftover rice, gisangag na lang nako with garlic, din gibutangan og magic sarap para mas tasty. Kaya usahay ang kinabuhi pareha sa bahaw. Kung naalang kay pasensya og timpla, mahimong special gihapon. Nag-fry pod ko og sunny side up egg. Then gibutangan lang gaming salt kay pareha sa relasyon, maski simple lang, basta naalang gyud kamay panlasa, enough na. Ang charan! Craving satisfied! Murag ugma nga dugay na kong gipangita. Simple pero maka-fulfill.